बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, मुल्तान में सबसे अहम कौमी असम्बली के हल्का N148 में तगड़ा मुकाबला, मंजे हुए सियासतदान आमने सामने। साबिक वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी और नून लीग के अहमद हुसैन डेहर मद्दे मुकाबिल। हल्के की कुल आबादी 9,10,188, जबकि कुल वोटर्स की तादाद 4 लाख से ज्यादा है। 2013 से 2018 और अब तक इस हल्के की महरूमियों को दूर न किया जा सका। सैयद जुहेब बुखारी की रिपोर्ट में देखिए। मुल्तान का सबसे अहम कौमी हल्का NA 148 है। इस हल्के में तगड़ा मुकाबला है। पीपल्स पार्टी की जानिब से साबिक वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी, नून लीग के अहमद हुसैन डेहर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर तैमूर मलिक मैदान में है। हल्के की कुल आबादी 9,10,188 है, जबकि कुल वोटर्स की तादाद 4 लाख से जायद है। 2013 से लेकर 2018 और अब तक इस हल्के की महरूमियां दूर ना की जा सकी। हम सारे ही इधर के लोग यूसुफ रजा गिलानी को वोट दे रहे हैं। यूसुफ रजा गिलानी जब तक इधर रहे हैं तो हल्के के काम होते रहे हैं। जब यूसुफ रजा गिलानी साहब इधर हल्का छोड़ गए हैं, सिकंदर बुशर साहब रहे हैं, आम हुसैन डीहर साहब रहे हैं, उन्होंने एक काम नहीं किया, एक ईंट नहीं लगाई, कोई ना तरक्याती काम कोई नहीं किया। शहरी कहते हैं इस हल्के की सूरत हाल ताहाल नहीं बदल सकी। ये हल्का 70% देही इलाके पर मुश्तमिल है। हल्के में सीवरेज के मसाइल सैर फहरिस्त हैं। सड़कें भी टूट फूट का शिकार हैं। पीने का साफ पानी तक दस्तयाब नहीं, जबकि स्कूलों की हालत भी अबतर है। आपके सामने है जो कुछ भी है, ठीक है। बाकी रहा इलेक्शन की बात, तो इंशाअल्लाह सैयद यूसुफ रजा गिलानी को वोट देंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इनको कामयाबी देगा। जब यूसुफ रजा गिलानी इस हल्के में थे तो उस टाइम बहुत सी उन्होंने नौकरियां दी हैं, बहुत से लोगों को कारोबार मिले हैं, स्कूलों में भी तरक्की हुई है, बच्चे हर गरीब का बच्चा पढ़ता था। जब से ये हुकूमतें आई हैं ना ही कोई बच्चा पढ़ रहा है ना ही कोई काम हो रहा है। NA 148 में बरादरियों का अहम किरदार रहा है। तमाम सियासी जमातों ने बरादरियों की सियासत पर तवज्जो दी। भुट्टा, मही, बोसन, डेहर, वेंस, पठान और सियाल बरादरियां जिसको भी सपोर्ट करेंगी, इलेक्शन में जीत उसी की होगी। कैमरामैन फहीम शाह के साथ सैयद जुहेब बुखारी, रूही, मुल्तान। सर्दी बढ़ते ही लकड़ी और कोयला महंगा हो गया। डीजी खान, बहावलपुर, मुजफ्फरगढ़ और मियांवाली में कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। खुश्क लकड़ी 1300 से 1400 रुपए मन, जबकि कोयला 120 रुपए किलो हो गया। टाल मालिकान का कहना है कि अगर मौसम इसी तरह सर्द रहा तो कीमतें मजीद बढ़ जाएंगी। डेरा गाजी खान में कोयले की मांग और दाम में इजाफा। सर्दी बढ़ते ही कोयला 100 रुपए किलो हो गया। शहरी कहते हैं बिजली है न गैस, कोयला भी महंगा है, हुकूमत आवाम को फौरी रिलीफ फराहम करे। बहावलपुर में लकड़ी और कोयले की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। 2 रोज में खुश्क लकड़ी की कीमत 1200 से 1400 रुपए मन तक पहुँच गई, जबकि कोयला 120 रुपए किलो हो गया। टाल मालिकान का कहना है अगर मौसम इसी तरह सर्द रहा तो कीमतें मजीद बढ़ जाएंगी। मुजफ्फरगढ़ में सर्दी बढ़ते ही खुश्क लकड़ी और कोयला शहरियों की पहुँच से बाहर हो गया। खुश्क लकड़ी 1300 से 1400 रुपए फी मन, जबकि कोयला 120 रुपए फी किलो हो गया। शहरियों का कहना था कि शदीद सर्दी के बायस लकड़ी की कीमत में 20 से 25% इजाफा हुआ। मियांवाली में सुई गैस की लोड शेडिंग 14 घंटे तक पहुंच गई। महंगी LPG और लकड़ी खरीदना भी आम आदमी के बस से बाहर हो गया। शहरियों का कहना है कि लकड़ी की कीमत 1300 रुपए मन तक पहुँच चुकी है। हुकूमत महंगाई कम करके रिलीफ फराहम करे। आपको बताएं, सर्दी की शिद्दत बढ़ने के साथ ही लकड़ी भी महंगी कर दी गई। गैस की लोड शेडिंग से तंग अवाम महंगी लकड़ी खरीदने पर मजबूर है। लकड़ी मंडी मुल्तान में लकड़ी 1400 रुपए फी मन और 35 रुपए फी किलो फरोख्त की जाने लगी है। मुल्तान में गैस लोड शेडिंग की स्थायी अवाम महंगी लकड़ी खरीदने पर मजबूर। LPG महंगी होने की वजह से पहले ही अवाम की पहुंच से दूर है, इसलिए शहरियों को खाना पकाने के लिए लकड़ी खरीदना पड़ती है। अवाम की मजबूरी को देखते हुए माफिया ने लकड़ी की कीमत में भी इजाफा कर दिया है। लकड़ी मंडी में खुश्क लकड़ी 1400 रुपए फी मन और 35 रुपए फी किलो फरोख्त की जाने लगी है। दुकानदार कहते हैं कि पेट्रोल महंगा होने की वजह से ट्रांसपोर्ट के अखराजात बढ़ गए हैं। लकड़ी यहाँ पर 30 रुपए किलो बेच रहे हैं, तो गाहक यहाँ 20 रुपए किलो क्या करना, वो महंगाई की वजह से चला जाता है। शहरियों का कहना था कि एक तो गैस आती नहीं, ऊपर से हुकूमत बिल इतने ज्यादा भेज देती है। गैस की तवील लोड शेडिंग की वजह से खाना पकाने के लिए लकड़ी इस्तेमाल करते हैं। अब तो लकड़ी भी महंगी हो गई है। गैस होती नहीं है, 1 घंटे बाद गैस चली जाती है। 10-10 हजार बिल आ रहा है गैस का। मजबूरी के लिए आते हैं लकड़ी लेने, क्या करें, हम भी मजबूर है। पहले है ना लेते थे, अब आए हैं 1200 रुपए 1400 रुपए मन कह रहे हैं ये। अब क्या करें, मजबूरी है, गैस है नहीं, 9 बजे रात को गैस आता है, इसलिए है ना अब मजबूरी तौर हम ले रहे हैं।
شدید سردی میں گیس نہ ملنے سے عوام پریشان ہے۔ انتظامیہ LPG اور خشک لکڑی کی مناسب قیمت پر فراہمی کے لیے فوری اقدامات کرے۔ مہنگائی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ کی ستائی عوام حکومت سے یہ مطالبہ کرتے نظر آتی ہے کہ حکومت گیس کی لوڈ شیڈنگ ختم کرے تاکہ شہری مہنگی LPG اور مہنگی لکڑی سے جان چھڑا سکیں۔ کیمرہ مین عرفان اسلم کے ساتھ نادر مظہر، روہی، ملتان۔ ہارون آباد میں گیس کی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ طویل ہو گیا۔ شہری 18 سے 20 گھنٹے گیس بندش کا عذاب جھیلنے پر مجبور۔ بچے بغیر ناشتہ اسکول جبکہ بڑے دفاتر جانے پر مجبور ہو گئے۔ ہارون آباد میں گیس کی بدترین لوڈ شیڈنگ جاری۔ شہریوں نے بتایا کہ گیس فراہمی کے دوران بھی پریشر انتہائی کم ہوتا ہے۔ بچے بغیر ناشتے کے اسکول جبکہ بڑے دفاتر کا رخ کرتے ہیں۔ بھاری بھرکم بل بھیج دیے جاتے ہیں لیکن گیس فراہم نہیں کی جاتی۔ بہت زیادہ مشکلات اور مصائب کا سامنا ہے۔ 18 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کے ساتھ جو قیمتوں میں ہوش روپا اضافہ ہوا ہے وہ ہمارے جو ہے قوت خرید اور اس سے بہت یعنی کہ مشکلات ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ جو ہے اس کی قیمت بھی کم کریں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ لوڈ شیڈنگ کا جو دورانی ہے وہ بہت کم کریں۔ بہت مشکل ہے۔ گیس 18 گھنٹے 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے، 2 گھنٹے آتی ہے وہ بھی ایک ناپید کی صورت میں۔ پریشر ہی نہیں ہے، ناشتوں کے لیے بغیر جو ہے بچے اسکول جا رہے ہیں۔ شہریوں نے حکومت سے سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ کم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شجیل حاشر، روہی، ہارون آباد۔ مظفر گڑھ شہر کا سب سے بڑا واٹر فلٹریشن پلانٹ 4 روز سے بند ہے۔ میونسپل کارپوریشن نے موٹر کی خرابی کا بہانہ بنا کر نوٹس لگا دیا۔ شہر کے 8 واٹر پلانٹس میں سے 4 بند ہیں۔ شہری صاف پانی میسر نہ ہونے سے پیٹ اور معدے کی بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے۔ مظفر گڑھ شہر کا سب سے بڑا واٹر فلٹریشن پلانٹ بند، شہریوں کو صاف پانی کے حصول میں مشکلات کا سامنا۔ شہر کے گنجان آباد علاقوں میں بھی واٹر فلٹریشن پلانٹس کی حالت انتہائی خستہ ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ کئی ماہ فلٹر تبدیل نہیں کیے جاتے۔ بستی مہارا، ریلوے روڈ اور اندرون شہر کے واٹر پلانٹس کی حالت انتہائی خراب ہے۔ ہر بندہ پریشان ہے، شہر کے اندر اتنے زیادہ لوگ پریشان ہیں۔ کبھی ہم یہاں پر پانی لینے کے لیے آئے ہیں، یہاں پر یہ لگا ہوا ہے، اب ہم پانی ہمیں صاف پانی پینے کا کہیں سے بھی جو ہے وہ مل نہیں رہا ہے۔ ہم 3-4 واٹر پلانٹوں پر اور گئے ہیں، وہ بھی ایسی حالت کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ سر کوئی ہمیں یہاں پر کوئی ایک آدمی نہیں ہمیں نظر آیا کہ جس نے آ کر اس کو پوچھا ہو کہ اس کے بارے میں کسی نے کوئی کوشش کی ہو۔ کوئی یہ آپ پہلے کوئی ہمیں کوئی میڈیا والے نظر آئے جنہوں نے آ کر یہاں پر کوشش کی ہے، باقی تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ شہر میں پینے کے صاف پانی کا مسئلہ 2010 کے سیلاب کے بعد پیدا ہوا۔ لیبارٹری سے ٹیسٹ کروانے کے بعد یہ پتہ چلا کہ زیر زمین پانی میں آرسینک کی مقدار خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے ابھی تک اس صورتحال کا نوٹس نہیں لیا۔ شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ آلودہ پانی کی وجہ سے وہ پیٹ اور معدے کے امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ شہر کے لیے صاف پانی کی اسکیمیں شروع تو کی گئی مگر کوئی بھی مکمل نہ ہو سکی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نوٹس لے کر صاف پانی کی فراہمی کا مسئلہ حل کرائیں۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عامر ڈوگر، روہی، مظفر گڑھ۔ نہری پانی اور کھاد بحران، کسان پریشان۔ نہروں کی بندش اور مہنگے داموں کھاد فراہمی پر کسان پریشان۔ 1 ماہ سے نہری پانی بند جس سے گندم کی فصل متاثر۔ جہانیوں میں یوریا کھادیں بھی کنٹرول ریٹ پر دستیاب نہیں۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ محکمہ زراعت اور کینال کے خلاف احتجاج کیا۔ نہری پانی اور کھاد نہ ملی تو گندم کی پیداوار متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ نہری پانی اور کھاد بحران، نہروں کی بندش اور مہنگے داموں کھاد فراہمی پر کسان پریشان ہیں۔ شہر اولیا کی سب سے بڑی تفریح گاہ کا کوئی پرسان حال نہیں۔ شاشم پاک کی جھیل میں گندگی کے باعث تعفن پھیلنے لگا۔ پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی کی نااہلی نے ملتانیوں کو تفریح سہولیات سے محروم کر دیا۔ شہر اولیا کی سب سے بڑی تفریح گاہ کا کوئی حال نہیں۔ شاہ شمس پارک کی جھیل میں گندگی کے باعث تعفن پھیلنے لگا۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ انتظامیہ فوری طور پر جھیل کی صفائی کروائے۔ انتظامیہ کو کہنا چاہیے کہ یہ جھیل پانی آئے، اس میں دوبارہ سے یہ پارک کو ہریالی آ جائے، لوگ گھومنے کے لیے آئیں۔ ہمارا گھر پاس ہی ہے، ہم یہاں آتے ہیں تو ہمیں یہ جھیل دیکھ کے بالکل اچھا نہیں لگتا۔ پارک کی جھیل میں گندگی کی وجہ سے سیاحوں کو مشکلات کا سامنا۔ شہری کہتے ہیں جھیل بحالی منصوبے کا کئی بار اعلان ہوا لیکن کام شروع نہیں کیا گیا۔ ہم اکثر یہاں آتے ہیں، یہ ایسے ہی پڑی رہتی ہے جھیل۔ انہوں نے کافی پیسے اس پارک کے اوپر لگایا، یہ اس طرف بھی بنایا ہے، اس طرف بھی بنایا ہے، یہ جھیل چالو نہیں کر سکے۔ ایک انتظامیہ کو یہ کرنا چاہیے کہ ایک جھیل بنا سکیں۔ لوگ آتے ہیں پھرنے کے لیے لیکن یہ جھیل نہیں اچھی لگتی انہیں۔ شاہ شمس پارک کی جھیل سے اٹھنے والے تعفن کے باعث شہریوں نے پارک کا رخ کرنا چھوڑ دیا۔ کیمرہ مین محمد کامران کے ساتھ الشبہ آصف، ملتان۔
रोही बना सादिकाबाद के शहरियों की आवाज। आसिम साहबा माइंस की सफाई का काम शुरू। शहरी खुश, कहते हैं अब फसलों तक पानी रवानी से पहुंचेगा। जलालपुर पीरवाला में अब गांव चमकेंगे मुहिम जारी है। यूनियन काउंसिल मियाँपुर मॉडल यूनियन काउंसिल बन गई। शहरी कहते हैं कि देही इलाकों में सफाई का अमल पहले कभी नहीं देखा। रोही बना सादिकाबाद के शहरियों की आवाज। आदम साहबा माइनर गंदगी का ढेर बन गई। रोही पर खबर नशर होने के बाद इंतजामिया हरकत में आ गई और नहर की सफाई का काम शुरू कर दिया। शहरी कहते हैं कि बंदिश के दौरान नहर गंदगी का ढेर बन जाती है। मसला हल कराने पर रोही के शुक्रगुजार हैं। अब फसलों तक पानी रवानी से पहुंचेगा। अब गाँव चमकेंगे मुहिम जारी। जलालपुर पीरवाला की यूनियन काउंसिल मियाँपुर मॉडल यूनियन काउंसिल बन गई। योमिया उजरत पर अमला सफाई तैनात। गाँव में सफाई का निजाम बेहतर हो गया। शहरी कहते हैं कि देही इलाकों में सफाई का अमल पहले कभी नहीं देखा। अहसन इक़दाम पर वजीर आला के बेहद मशकूर हैं। अब आपको बताएं, मुल्तान में गंदम की फसल पर नोकीले पत्ती वाली जड़ी बूटियों का हमला। जड़ी बूटियों का वक्त पर तदारुक न करने से पैदावार मुतासिर होने का खदशा। नोकीले पत्ते वाली जड़ी बूटियों में दुम्बी सटी और जंगली जई हमला आवर। माहिरीन ज़राअत की किसानों को जल्द जड़ी बूटियों की शनाख्त के बाद स्प्रे की हिदायत। सिट्टे बनने के दौरान नोकीले पत्तों वाली जड़ी बूटियों का तदारुक इंतहाई जरूरी है। जड़ी बूटियों का तदारुक न किया गया तो 42% तक पैदावार मुतासिर हो सकती है। यहाँ आपको बताते चले, मुल्तान में गंदम की फसल पर नोकीले पत्ते वाली जड़ी बूटियों का हमला हो चुका है। जड़ी बूटियों का वक्त पर तदारुक न करने से पैदावार मुतासिर होने का खदशा है।